الزوف لونا يثما الزولا كويدا كي ديسلن السادا غنوغاد اد نهضر في البونوميي et des Français sur sa page Facebook il a en quelque sorte insulté notre intelligence en quelque sorte ولكن كيقارن il y a que les imbéciles qui refusent de voir يعني ما نزمر نغلط غاسة تغلطت ايام داك à un moment donné tu dois revenir à تقدر بريد وسين سمحتيا سرفتيا غلطة ولاش لعب فلاس mais un minable un imbécile il refuse de voir il continue il continue son chemin son c'est-à-dire غاسي الزارب اللي تسالي تقعد الحالة غيتو مي نتا il va refuser tellement il a une haine envers on نقرر vers ملال الماس ملال مي envers الثقبيليت كومبلي باسكو بونوميا يخدم في تقبايليت ملال نهضر في ملال يقدر يخدم زراب اللي كاين يخدم بوندون كومبيان داني على الدفير اين يخدم اللي سي تقبايليت يخدم ماشي جوست لا جياسكا دونك وي نعاود سلاقه المحيق كيفاش ما ساجلت تزرم يعني اقلا سو سا باج فيسبوك دونك وي اللي يخدم الجزائر تيفي كاد نضطر ما نضطر نزر شويه دونك نعاود تاي لاباجيس دونك كاد نضطر نزر شي واقع ما تبع ما كاين شويه داكشي ديال هذا سكون سي ما كاين لوجيك ما سوسمود يعني كنت تحشو فاسيلمون يستخدم يتميدلات وي هذا نضطر نعاود نزر داي باغ اكزومبل شوف داي il est à l'instant même l'ouverture officielle du centre de formation de la GSK, plutôt de la boutique de la GSK. Et l'imbécile. Qu'est-ce que tu veux dire par là c'est petit comme projet. C'est grand à mon avis, c'est grand. Ça commence par le bas. Enfin, يعني من بعد les commentaires عجبني par exemple كيما قبايلي مزيغ Inès essaye de postuler, peut-être qu'ils pourront te recruter comme vendeur ou caissier. Mais laisse savoir bien sûr si tu as des compétences requises. Et ça te fera aussi une reconversion professionnelle. Mais peut-être, زبال الحال خطي لكن الناس دوم داك جوست كبير جوست الناس ما يفاث يعني أمكان. Oui, je trouve que يعني le nombre d'insultes c'est répondre mais il fait comme le truc de l'autruche. Finalement, tu es un vrai stouta, c'est-à-dire je suis loin de tes yeux, mais بالله à cause de ce post Facebook que tu viens de faire, je vais me déplacer à la boutique pour acheter tout ce que je trouve. توفيق اني فيف شريف ملال باسكو ذرقاز ملال فاشطاس et c'est Morad tu es un anti-GSK va crever de rage espèce de moche grand KDS effectivement c'est un KDS sincèrement je ne fais pas la différence entre toi et le journaliste traître Mustafa Mazouzi وي وينك الهداف قبايلي اللي نبوثا مار بولا بار بنيوزار كيسميت دا غنيا واحد وينك يخدم الا يخدم زيك كبربر تلفزيون مصطفى معزوزي ونديري يسون اشارني كونت اركاز بورتون تبين العباد وعاشنا لك pourquoi tu es sarcastique ok oui ياخذ كاشير اوكي وغاس ديما اللي زعاش ديوانيا نيك ثيازيت تسارو ايازيت قرحيت فيف جياسكا la famille qui avance le reste ne nous intéresse pas.
à te casser un tunda. Pourquoi tu réponds pas à les commentaires? Ah ouais, impossible. Même يكون لنا ولا حاجة même خزروا juste pour nous provoquer ça la projet ça c'est sûr qu'il a un deuxième compte عندنا واحد نسى الحبابيسة كاملين مصطفى كاملين وياك الهدافي تو entre eux d'ailleurs c'est juste pour nous provoquer sinon والله ما يصدر لي ميساج وما ولا عالم ماشي يكسوا شو vous êtes que qu'un petit tu fais pas le poids. Les KDS sont toujours mécontents de tout ce que est bien pour la Kabylie. Vous allez tous payer le Kachirné. Touran Sah de Morad et Tiz. Et des fois, ça fait plaisir de lire ce genre de commentaires parce que ça me remonte le moral. ماشي واحد يعني اللي ما لازم كاي دي كومونتير باراي ça fait plaisir. En fin de compte, on partage beaucoup de choses. ماشي هذا يعني فانا خصنا من راضيين باللي vous l'êtes, c'est-à-dire on n'est pas الغالب كان ساعة لي ميديا اللور ساعة لي ميديا اللور ومن بعد on peut pas rester en contact tous ensemble et tout. Sinon, des millions de Kabyles. Et maintenant, Farouk Inès, la direction actuelle de la GSK fait partie de la famille qui avance aujourd'hui. C'est la boutique, demain sera le centre de formation. Et il ne faut pas oublier aussi comment cette direction a trouvé le club. Elle a récupéré entre les mains de voyous Monsieur Mourad Mimoum. Mes salutations, là, je n'ai salutations entre les mains de voyous, voilà. Donc, qui se قارتين مثلا فاروق هناك السيان de la boutique هذا centre de formation même لو كان depuis 2010 depuis 90 صرت ثرق من دانس ان تيران واحد سن روح واجد نتاع سن اللي طاني مي تالمون عاوسن حاشا الخونه حاشا la corruption, le trafic et tout. Donc ils se sont éloignés du projet de la GSK. Eh oui. Tu as touché le fond et tu creuses encore. En effet, au fait, rappelle-toi que la direction que tu voulais évincer en janvier dernier a emmené l'équipe en finale de la Coupe de la Ligue et la Coupe de la CAF. Effectivement, Mdakel. D'ailleurs, c'est à partir de là, c'est un journaliste à partir du mois de janvier qui m'a fait des vidéos. C'est là où j'ai croisé une de ces vidéos. J'avais envie de vomir. Des milliers de supporters qui de la marche et tout. Il y avait une vingtaine de personnes. Le monteur, le كذاب الخاين. Oui. دونك مثلا مراد مثلا بوصرباعية والله العظيم وفيت اسم لا قسيت ساون تثقلت حاشا جياس كتسرقوت حاشا قرا التلفزيون زرت زمرت ميم قرا التلفزيون زمرت تفرجت قطعون كاريمون الستاد قطعون جياس كيكون قطع كوشتور بزاف فوزالي فوار جيت كان كان شويه الوقت باسكو مازال يون ان بار دونك الشيخ مراد اين يخدم ضد كاين احق ربي نرجع ما تيخدم كاين افي توت تافي لانغرا لامبيسي ضد كي يروح رسمي راح هذا السوتني عامر تاع نورديني تاع حموده كتشيني تو زون تاع فاش تشيت الحكومه لامبيسي فا بون فالمير سلام جاس كان تعود لا كوبايين لو 10 نتمنى سافو دي غرزان نتاعتي لي ستاف تكنيك سورتو لا ديريكسيون هي غدران ثقبالي غدران جاس كان وريد ولا كاين سانسيرمون جو سي با كومون لو ريميرسيي شريف ملال والخدمه يخدمها كاين. Sincèrement, j'avais foi, j'ai cru en lui.
نعاود يعني لو كان تزرم كومون لي سيركونستونس كي تكريا لا شين يوتيوب سي باسكو le mois de septembre à peu près 2020 كواسي الزرع كما كان يكلم كاين كونتريس قالنا لي سيبورتر لا جي اس كا لي سيبورتر لا جي اس كا باقي ما تخم كاين ناس او ناس كان يقول يعني تولي اوترومون كي باسكو نيك فوسي يرميا يزميت بالنسبة لك هذه une manipulation dans les médias. Je t'ai une petite vidéo, tu publié, Azra, mais là, il va y avoir une réaction par rapport à ce métier de خدمة une petite quelqu'un rapidement. واحد القبيلة تقريبا من الحق وقيلا 10 000 personnes que des ils partagent tous mon avis. C'est là où je me suis dit vraiment il y a du manipulation que même YouTube, même sur les chaînes Zer TV, même Berber Télévision, même le NTV, enfin le NTV on zara bzaf zis, ils sont neutres en quelque sorte, mais الهدافين الشروق النهار ربي ينصر نازل عم بابثون بعدنا وندفع ويدا كيترا كان بوزيتايا فاروق بالقيديا الور الرخيصيا وين زوا وين السندينا زوف لون وين كديا سيداني كيف يا خالي ويني وي الهلك وي واحد هنا ثلاثه سيقرا واذا فويون تيزوزو سي لا مريم واذا ندير فما ديتش رخيصه كيف Bref, on est à la prochaine vidéo.